तफसील से ये खबर मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म हो गया और ये तारीख में पहली मरतबा हुआ कि वहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी को मुकम्मल तौर पे इलेक्शन से आउट किया गया। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप सब जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं उनको दी गई, इलेक्शन लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया, उनका इंतखाबी निशान ही उन्हें वापस नहीं किया गया। जो ज्यादती उनके साथ 2024 में शुरू की गई वो अभी तक जारी है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी वो ज्यादती खत्म नहीं हुई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस जमात से इल्हाक किया वहां पे वो एक इंतखाबी निशान रखना चाहते थे, पोलो मैन, तो वो भी उनसे ले लिया गया, उसका भी बंदोबस्त कर दिया गया। और फिर अलग अलग इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को दे दिए गए। बाद में ये किया गया कि एक उम्मीदवार बेचारा अपना पूरा चक्कर लगाकर आता है अपने हलके का, वहां पे हलके का चक्कर लगाने में भी 5-6 दिन लग जाते हैं, वो बहुत बड़े बड़े हलके हैं, बाद औक़ात इससे ज्यादा वक्त भी लग जाता है। वो उम्मीदवार पूरे हलके में बता के आता है कि मेरा ये इंतखाबी निशान है, वापस पहुंचता है तो पता चलता है इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया। वो फिर बेचारा जाकर बताता है तो वापस आता है, पता चलता है फिर इंतखाबी निशान तब्दील कर दिया। यानी इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होने के बाद भी बार बार उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान तब्दील किए जाते रहे, बार बार जो है वोटर लिस्टों को तब्दील किया जाता रहा, हत्ता कि जो अमला है सरकारी उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग का काम भी जारी रहा। तो ये एक मुकम्मल तौर पे जानिबदाराना इलेक्शन था। इसमें बिलावल को और नवाज शरीफ को खुली छूट दी गई कि आप लोग जाएं और जाके जैसा चाहते हैं आप वैसा करें। बिलावल ने बड़ा जोर लगाया क्योंकि उनको ये बताया गया है कि आपको यहां पे हम मौका देंगे, और इस मरतबा ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 28वीं आईनी तरमीम के लिए सौदा यहां पे करेगी। न सिर्फ वो बजट पास करवाएंगे बल्कि 28वीं आईनी तरमीम भी करवाएंगे, और सौदेबाजी गिलगित बल्तिस्तान पे रखकर हुई है कि गिलगित बल्तिस्तान में आपको हुकूमत बनाकर दी जाएगी। अब आज हर गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले शहरी को, हर वोटर को एक बात अपने आप से पूछनी चाहिए। आज 6 तारीख है, कल 7 तारीख है और आपने वोट डालने के लिए जाना है। एक बात अपने आप से पूछिए कि क्या आप ये वोट किसी लालच में तो नहीं डाल रहे, किसी सड़क के लिए, किसी रस्ते के लिए, किसी अपने इलाके के जाती फायदे के लिए या किसी इमारत के लिए आप इसलिए तो वोट नहीं डाल रहे। क्या किसी ने आपको, यानी ये तो आपका हक है कि आपके रास्ते बने, ये आपका हक है कि तमीर और तरक्की हो, जो आपको नहीं दिया जाता। कि ये ऐसा तो नहीं है कि आपको छोटी चीज के लिए वोट डाल रहे हैं और बहुत बड़ी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। हर गिलगित बल्तिस्तान के रहने वाले शहरी को, वो बड़े आजाद ज़हन के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अपनी आने वाली नस्लों की एस्टेब्लिशमेंट से आजादी के लिए वोट डालना चाहिए। आज मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट और एंटी एस्टेब्लिशमेंट के बीच में। एक तरफ वो लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, जो कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के फैसले बंद कमरों में करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके फैसलों का खुमियाजा पूरा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। आम आदमी आगे नहीं निकल पाता, पाकिस्तान के वसाइल पे कब्जा हो चुका है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, जिनके दिमाग में आज के दिन में कम से कम ये सोच है कि एस्टेब्लिशमेंट जब तक पाकिस्तान को कंट्रोल करेगी पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। अब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की कोर्ट में बॉल है कि वो किस तरफ फेंकते हैं और क्या फैसला करते हैं। ये खेल अब आपके हाथ में है, अच्छी तरह खेलिए जैसे आप पोलो खेलते हैं और खुलकर खेलिए। नादरीन, अब आ जाए कश्मीर वाले मामलात में, तो वहां वही हुआ जिसका डर था, गोली चल गई, एक नौजवान जो है वो शहीद हो गया। शहीद नौजवान का नाम है शाहजेब हबीब कश्मीरी। जो वाकया रिपोर्ट हुआ है अलग अलग जगहों से, इसमें हुकूमती जरा ये कहते हैं कि खाई गला के करीब उमर नजीर कश्मीरी के काफिले ने पुलिस पर फायरिंग की, हुकूमत यह कहती है। और वाकई में एक शख्स जाँ बहक हो गया और 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ है कि उमर नजीर के काफिले पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई। वो पुलिस नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं जी हमारे ऊपर फायरिंग हुई है। अब किस फोर्स ने की है ये वो नहीं बता रहे, उन्हें हमारे ऊपर फायरिंग हुई, इससे एक शख्स जाँ बहक हो गया। जबकि उमर नजीर जो बड़े सरगर्म रहनुमा है इस तहरीक के, ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के, इन्होंने तो अपनी एक वसीयत भी लिखकर दे रखी है और ये बहुत जज्बाती रहनुमा है, बहुत सरगर्म रहनुमा है। इनको गिरफ्तार करना बहुत जरूरी समझा जा रहा था एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि ये बंदा पकड़ लो तो रावला कोर्ट को शायद कंट्रोल किया जा सकता है। वो जख्मी हो गए हैं, वो किस हालत में है इसके बारे में नहीं पता। और इस पे एक तस्दीकी वीडियो जारी की है मोहम्मद अरबाब एडवोकेट ने, जो अवामी एक्शन कमेटी के कोर कमेटी के मेंबर हैं।
انہوں نے یہ کہا کہ ڈائریکٹ فائرنگ ہوئی ہے ان کے اوپر، اور اس کے علاوہ کچھ اکاؤنٹس نے یہ بھی کہا کہ جو راولا کوٹ کے لوگ ہیں وہ مدد کے لیے پہنچے اور عمر نذیر کشمیری زخمی ہوئے ہیں، انہیں جو ہے وہ ریسکیو کیا جائے۔ شاہزیب حبیب کشمیری کی میت لے کر آزاد کشمیر کے لوگ سی ایم ایچ کی طرف چلے گئے اور سی ایم ایچ کے باہر جمع ہو گئے۔ سی ایم ایچ کو بند کر دیا گیا اندر سے، اور وہاں پہ بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر کھڑے تھے۔ رات کو جو میں نے مناظر دیکھے تو کشمیری جو ہے وہاں پہ تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی، اور وہ شاہزیب حبیب کشمیری کی لاش لے کر، جو نوجوان شہید ہو گیا اس انسیڈنٹ میں، وہ وہاں پہنچ گئے ہیں۔ تو وہی واقعہ ہوا جس کا ڈر تھا، فائرنگ کا ایک واقعہ ہو گیا۔ اس طرح حالات خراب ہو جاتے ہیں، ایک جگہ فائرنگ ہوتی ہے، ایک چنگاری جلتی ہے اور آگ لگ جاتی ہے۔ حکومت کو اب بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ لیکن ایک اور عجیب بات جو کی گئی وہ یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ یعنی میں حیران ہوا اس خبر سے، اور حیران ہونے کی وجہ ہے، یعنی انہوں نے کہا جی یہ جماعت کالعدم قرار دے دی گیا، اس کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا، ان کے اوپر مقدمات درج ہوں گے اور ان کے ساتھ جناب کوئی کارروائی نہیں ہوگی، یہ غدار ہیں پاکستان کے۔ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا 24 گھنٹے پہلے کالعدم قرار دینے سے، جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جڑے ہوئے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس، اور یہ بڑے نامی گرامی اکاؤنٹس ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہیں، اور انہیں بعض لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ فوجی افسران خود چلاتے ہیں۔ وہاں سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں کو غدار کہنا شروع کیا گیا، انہیں انڈیا کے ایجنٹ کہنا شروع کیا گیا۔ میں نے اس کی مذمت کی، اس کے اوپر سب نے مذمت کی، ہم نے بات چیت بھی کی، لیکن اس کے بعد فوری طور پہ اب کالعدم قرار دے دیا گیا۔ آزاد کشمیر کی حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دے دیا اور ان کا نام فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن اس کا جاری کرنے کے بعد کہا گیا کہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جموں کشمیر ایکشن کمیٹی، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے ناموں سے کام کرنے والی تنظیم کو فرسٹ شیڈول میں شامل کر دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ آزاد کشمیر کے مطابق تنظیم کو آزاد جموں اور کشمیر انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے تحت کالعدم قرار دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر آزاد جموں اور کشمیر نے تنظیم کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دے دی۔ اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے معقول شواہد ہیں، جبکہ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ تنظیم ریاست میں انتشار پیدا کرنے میں ملوث پائی گئی ہے اور عوام کو خوفزدہ کرنے اور معاشرے میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنے، نفرت کو فروغ دینے اور ریاستی امن کو متاثر کرنے میں ملوث رہی ہے۔ اب اتنے بڑے بڑے الزامات لگا دیے گئے ایک تنظیم کے اوپر یا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اوپر، لیکن انٹرسٹنگ بات جو میں آپ کو اب بتانے والا ہوں، جس سے مجھے بڑی حیرت ہوئی، کہ یہ نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے خبروں میں کیا آ رہا تھا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، کبھی آزاد کشمیر حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں، کبھی پاکستان کی حکومت کے مذاکرات چل رہے ہیں۔ تو کیا یہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے؟ کالعدم تنظیم کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے؟ پھر یہ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے اندر ایک ریفرنس لے کر جاتے ہیں، تو آزاد کشمیر کا سپریم کورٹ اسی جماعت کو، جس کو بعد میں کالعدم قرار دے دیا گیا، طلب کر لیتا ہے کہ آپ شامل ہو جائیں، ہماری قانونی کارروائی کا حصہ بن جائیں، آئیں اور اس کیس کا حصہ بنیں اور اس کے اندر آپ اپنا موقف دیں۔ تو کیا سپریم کورٹ جو ہے آزاد کشمیر کی، وہ ایک کالعدم تنظیم کو دعوت دے رہی ہے اور بلا رہی ہے اور بلا کر کہہ رہی ہے کہ آئیں اپنا موقف دیں؟ یہ بھی سوال پیدا ہو گیا۔ پھر ابھی انہیں الیکشن لڑنے کی دعوت دی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے۔ حکومتی وزراء، چاہے وہ وفاقی حکومت کے وزراء ہوں، چاہے وہ کشمیر کے وزراء ہوں، وہ بار بار یہ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو عوامی سطح پہ الیکشن لڑنا چاہیے، اور وہ الیکشن لڑ کے طاقت کے اندر آئیں اور پھر آئین کو تبدیل کر کے وہ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں کر لیں۔ تو ابھی تو آپ ان کو دعوت دے رہے تھے کہ آؤ آ کر الیکشن لڑو، ابھی تو آپ ان کو دعوت دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ میں آؤ اور آ کر مقدمہ لڑو، ابھی تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات کر رہے تھے، اور ابھی آپ نے ان کے محب وطن ہونے کے دعوے بھی کیے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے، پریس کانفرنسز کے اندر، اور ساتھ ہی جیسے ہی بات نہیں بنی، جب معاملہ اٹک گیا تو فوری طور پہ اچانک سے ایک آرڈر نکل آتا ہے، ایک نوٹیفیکیشن نکل آتا ہے کہ یہ غدار ہے، یہ اب کالعدم ہو چکے ہیں اور ان سے دہشت گردوں کی طرح نمٹا جائے گا۔ اب یہ ملک ہے یا بنانا ریپبلک ہے؟ کیا ایسے ملک چلتے ہیں؟ کیا ایسے پالیسی بنتی ہے؟ یہاں پہ بنگالی
सबसे पहले उन्हें बना दिया गया गद्दार, उसके बाद बलोचों को गद्दार बना दिया गया, फिर पश्तूनों को गद्दार बना दिया गया, फिर कबायलियों को जगह जगह उन्हें गद्दार बनाया गया, फिर सवाल उठाने वाले पंजाबी उन्हें भी गद्दार डिक्लेयर किया गया, जो सवाल उठाएगा वो गद्दार है। फिर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी अब गद्दार पैदा किए जा रहे हैं, वहां पे भी कहा जा रहा है कि ये सारे लोग गद्दार हैं। अब ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के लोग, ये सारे मुहिब वतन लोग हैं, पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, इन सारों को भी गद्दार करार दे दिया गया। तो नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो नाराज हो रही है पाकिस्तान की रियासत से। यह बात पाकिस्तान की रियासत और रियासती इदारों को समझनी पड़ेगी। बलोच नौजवान आपसे नाराज है, पश्तून नौजवान आपसे नाराज है, कबायली नौजवान आपसे नाराज है, पंजाब का नौजवान भी आपसे नाराज है, और अब गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के अंदर भी आप यही सारा कुछ करते चले जा रहे हैं। यह नफरत बढ़ती चली जाएगी। आप ताकत से कुछ अरसा कंट्रोल जरूर कर लेंगे, लेकिन एक दिन यह लावा फट जाएगा। आप हमेशा ताकत के बलबूते के ऊपर मुसल्लत नहीं रह पाएंगे। ये लोग आपको रहने नहीं देंगे। आने वाली नस्ल को आप पहचान ही नहीं पा रहे, आपको समझ ही नहीं आ रही कि जो लोग पहले इस पाकिस्तान में रहते थे वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज कर लेते थे, लेकिन आने वाली नस्ल बहुत लीथल है। वो सीधा सवाल करते हैं और सीधा जवाब मांगते हैं। वो लोग आपके गिरबानों में हाथ डालेंगे इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और कोई बड़ा नुकसान हो जाए। आप पाकिस्तान के भले के लिए 4 कदम पीछे चले जाएं और अपनी जिद छोड़ दें। हर दफा कठपुतली हुकूमत आपकी फरमाइश के ऊपर नहीं बनेगी, आपकी ख्वाहिश के ऊपर नहीं बनेगी। लोगों को उनका फैसला खुद करने दें, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, चाहे वो आजाद कश्मीर के लोग हैं। अब नाज़रीन, इस वक्त दोनों तरफ से भरपूर तैयारियां हो रही हैं बड़े पैमाने पर। यानी एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस को दाखिल किया जा रहा है आजाद कश्मीर में, वहां पे रेंजर्स जा रही है, एफसी जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस को बुलाया गया तो वहां पे दर्जनों पुलिस वालों ने अपने मोबाइल फोन ही बंद कर दिए। जब आईजी ने बुलाया बातचीत करने के लिए तो बहुत सारे पुलिस वाले आए ही नहीं। बाद में उन्हें धमकाया गया